Tout le monde, salut les amis. Poursuivre la vidéo en langue française sur le Tecomaria ou le Tecoma. Suivez du début en langue française du début jusqu'à la 6e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو كيف بيعتنوا بالتيكوماريا او التيكوما باللغه العربيه يتابع من دقيقه 6 تقريبا للاخر. Bon, on va parler maintenant du Tecomaria, le Tecoma capensis, chevrefeuille du Cap. J'ai noté juste cette étape pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On va commencer par l'origine de la plante. En fait, c'est une sud-africaine, c'est une plante originaire du Sud-Afrique, plus précisément du côté Cap oriental. Donc, c'est pas à Cape Town, vers Cape Town qui est le côté ouest, mais de l'autre côté plutôt. C'est plus précisément, je parle. Bon. Pour l'origine, pour l'exposition, c'est le plein soleil. C'est le plein soleil. La rusticité, le Tecoma chevrefeuille du Cap, il va résister entre moins 5 degrés, voire moins 7 degrés. Donc attention, si vous êtes dans une région où la température descend à moins 7 degrés, faites attention, gardez-la en pot, ne la mettez pas en pleine terre. Mais si vous êtes dans une région où les températures ne descendent pas à moins 5 degrés, il n'y a pas de problème. En pleine terre comme chez moi. Elle est ici depuis 2 ans, je l'ai achetée en fin 2019. Et là, il a grandi, hein. Il a grandi, regardez. Il pousse là, et il est parti jusqu'en bas. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, j'ai pas envie de la tailler. Peut-être que je vais la mettre sur un poteau ou la faire monter par là avec un câble. On verra. Parce que c'est une plante qui va monter environ vers 6 mètres. Pour l'instant, je ne sais pas, on verra après. Pour la floraison, c'est une plante qui va fleurir en été, à la fin de l'été, jusqu'à la fin de l'automne. Nous sommes le 26 septembre 2021 et la plante, ça fait 1 mois qu'elle fleurit chez moi. Pour l'arrosage, écoutez, un arrosage la première année une fois chaque 3-4 jours. La deuxième année une fois par semaine, c'est suffisant. Mais après, disons 4 ans, 5 ans, les racines ont pénétré dans le sol. La plante est résistante à la chaleur et à la sécheresse. Donc, elle pourra se passer de 2 voire 3 semaines sans arrosage. Ça, je parle si la plante a plus de 3-4 ans. Mais si la plante est en pot, alors c'est une autre chose. Ça, je parle en été. Hein. En hiver, je n'arrose pas. Tout simplement, elle va perdre ses feuilles. Donc, elle n'a pas besoin d'arrosage. De toute façon, il pleut et le sol, il est toujours humide. Mais en pot, c'est différent. En été, comme en hiver, il faut s'assurer que le pot commence à sécher, que la terre commence à sécher à moitié avant d'arroser à nouveau. Parce que si le sol est toujours humide à la surface, n'arrosez pas, c'est que la plante n'a pas besoin d'eau. Sinon, il aura un excès d'humidité et la plante va mourir. Pour le sol, c'est une plante qui pousse dans n'importe quel sol. Bon, en pot, si vous avez trouvé un terreau spécial plante fleurie, ça sera idéal. C'est une plante qui va fleurir. Si vous n'avez pas trouvé n'importe quel sol, là, elle pousse dans un sol calcaire. C'est dans mon jardin au Sud-Liban. Donc, elle va s'adapter à n'importe quel type de sol. Pour le rempotage en pleine terre, on ne va pas le rempoter, c'est normal. Mais en pot, disons une fois chaque 3, voire 2 ans, voire 3 ans, on va la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand. Et bien sûr, avec un support. Il faut le planter avec un support, c'est une plante grimpante. Pour l'arrosage, on a parlé maintenant, le rempotage. L'engrais, c'est une plante qui va fleurir, on va lui nourrir avec de l'engrais spécial plante fleurie au printemps et en été. Une fois par mois, une fois chaque 1 mois et demi, c'est suffisant. Hein. C'est de l'engrais qu'on va mélanger avec de l'eau, c'est de l'engrais liquide. Moi là, je vais pas vous mentir, j'ai jamais mis d'engrais sur ma plante, elle est en pleine terre, elle se débrouille tout seule et elle va très bien et elle fleurit. Ah, j'ai une graine là. Bon. Donc vous, si elle est en pleine terre, vous pouvez ne pas lui donner d'engrais, la plante va se débrouiller toute seule. Mais en pot, non, il lui faut de l'engrais. Parce que la plante, elle est condamnée. La taille, ça dépend de vous. Si vous voulez qu'elle grandisse jusqu'à 6 mètres, vous la laissez pousser. Si vous ne voulez pas, alors donnez-lui un équilibre. On va couper tout ce qui est sec, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est cassé, brûlé, qui ont gelé. Bon, voilà, un nettoyage avec une taille à moitié pour donner de nouvelles pousses. Parce que c'est une plante qui va fleurir sur les pousses de l'année, hein. C'est pas comme l'hortensia qui fleurit sur une pousse de 2 ans. On est arrivé où là? Bon, la multiplication, ça sera ou par semis. J'ai des semis, je vais pas faire des semis bien sûr. Ou alors par bouturage. Le semis c'est au printemps, le bouturage c'est en été.
Pour les maladies et les insectes, bon écoutez, c'est une plante résistante, très résistante, donc on peut avoir tout simplement quelques acariens. Les acariens, c'est des araignées rouges, mais là j'ai pas, tout simplement parce qu'on est au sud du Liban et là on est sur la Méditerranée et le soir il y a toujours de la brume. Toute la nuit il y a de la brume qui donne l'humidité à la plante. Les acariens détestent l'humidité, donc ils n'approchent pas à ma plante. Bon, si vous avez des acariens, c'est tout simplement n'importe quel savon mélangé avec de l'eau, pulvérisé 2 fois par jour, environ une semaine ou 10 jours. Les acariens qui détestent l'humidité vont foutre le camp s'ils ne sont pas morts par le savon. Bon, on a aussi des aleraudes. Là aussi, j'ai pas des aleraudes, mais les aleraudes, ils sont très résistants, même avec des produits chimiques. Donc, ce qu'il faut faire, dès qu'on détecte, c'est des petits papillons blancs, dès qu'on détecte une aleraude, il faut prendre un scotch et commencer à les capturer. Ne pas laisser les aleraudes se multiplier sur la plante, sinon, sinon ça sera très difficile de s'en débarrasser. Voilà. Ben, là, c'était tout. Hein. C'est de la famille des bignons, c'est une bignon d'Afrique du Sud. Hein. Donc, voilà, j'ai presque tout dit sur la plante. Je sais plus, j'ai plus rien à dire. Hein. Alors à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. هلا بدنا نحكي شوي عن التيكوماريا أو التيكوماب كابنزيس. خليني نبلش بالأصل. هلا هول إتابات بكتبهم أنا مشان ما أنسى أحكي عن شيء معين. أوريجين هيدي نبتة أصلا من جنوب أفريقيا. إذا بدنا نفوت على تفاصيل الأداء هي من الكاب. تعرفوا كاب تاون، كلكم تعرفوا كاب تاون. مش من ميلة كاب تاون، ميلة كاب أورينتال، يعني من ميلة تانية من كاب تاون. كاب تاون بميلة الغربية. هيدي النبتة أصلا بالتحديد بالميلة الشرقية، بس إجمالا جنوب أفريقيا أصلا. هلا اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها، بدنا نزرعها تحت الشمس. هيدي نبتة بدها تطلع تحت الشمس. روستيسيتي تحملها للبرد. هيدي نبتة بدها تتحمل بين 5 تحت الصفر ل 7 تحت الصفر. فانتبهوا اذا كنتوا بمنطقه الحراره بتنزل بالشتويه تحت ال 7 تحت الصفر، خلوها ببو، ما تحطوها بقلب الارض مثل ما مزروعه هون. حطوها ببو وفوتوها بالشتويه. طيب فلوريزون الورده تاعولتها هيدي بدها تبلش تعطينا وردتها بنص الصيفيه لاخر الصيفيه تقريبا للخريف. هلا نحن اليوم 26 شهر 9 2021 يعني سبتمبر. أغوزاج لسقاية. هلا أول سنتين لما بنزرعها، أول سنتين بدنا نزرع أول سنة تقريبا شي 3 بالصيفية عم بحكي، كل 3-4 أيام بدنا نسقيها. بعد شي سنتين مرة بالجمعة بكفي. بس النبتة بتصير عمرها فوق 3-4 سنين بقلب الأرض، فيكم ما تسقوا إلا مرة كل جمعتين تقريبا، لأنه بصير الأرض من الشروش مشوا بقلب الأرض بتروح بتفتش بالغمق على الرطوبة. هيك شو اسمه بصير السقاية أخف عليكم. هلا بالشتوية أنا ما بسقيها بالمرة لأنه موجودة بقلب الأرض وأصلا بتخسر ورقة، فما لنا بحاجة كتير للمي وعم بتشتي فالأرض ضلها رطبة. بس إذا بدكم تتركوها ببو هون الموضوع بيختلف. بالصيفية أو بالشتوية بدكم تنطروا البو يصير ناشف على النص قبل ما ترجعوا تسقوا، لأنه إذا البو كان بعده من فوق رطب يعني في الأرض فيها مي، إذا جيتوا سقيتوا حيصير في زيادة مي عليها النبتة، وآخر شيء تهروا لها شروشها والنبتة بتموت. فانتبهوا بهيدا الموضوع. هلا وين وصلنا؟ السول تراب تاعولها. هلا هيدي بدها تعطينا، اذا بدكم اياها ببو طبعا حتعطينا ورد، فلازم تزرعوها بتيرو سبيسيال بلانت فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد. اذا ما لقيتوا فيكم تزرعوها باي تراب. انا زرعها بقلب الارض، وارض هون ارض عنا بالجنوب كلسيه، فبتتحمل كل الانواع الارض، كل انواع التراب وهولي. هلا رامبوتاج لما بدكم تنقلوها، إذا كانت بقلب الأرض طبعا ما حننقلها، بس إذا كانت بقلب البو، إذا تركتوها بقلب البو تقريبا كل 2-3 بدنا ننقلها لبو أكبر، طبعا مع سيبور، يعني عم نحكي عن مع شيء سندي للتعربش، لأنه هيدي عربيشة أصلا هي مفرخة هون واصلة لتحت. ما بعرف شو مش ما عندي قلب قصة، ما بدش عم فكر حط كابل لفوق وعربشها على العمود هون. هلا بنشوف، ما بعرف شو بدي أعمل فيها، هلا بنشوف. طيب انغري الغذاء.
هلا انا صار لها سنتين اشتريتها بال 2019 وحطيتها بالقلب الارض. في امبولانس. لا، اطفائيه في حريق عنا بالضيعه. طيب طيب نكفي وين وصلنا أنا؟ اوكي، الانغري كيف بدنا نغذيها؟ هيدي نبته اذا كانت بقلب البو، هيدي نبته بدها تعطينا ورد، فبدنا نغذيها بانغري سبيسيال بلون فلوري، يعني انغري خصوصي للورد. اذا كانت بقلب الارض فيكم ما تعطوها انغري، لانه النبته حيمشوا الشروش تاعولها تلقط غذاء بشكل طبيعي. انا صار لها سنتين هون وبحياتي مش حاطط لها غذاء، وهي عم تعطي ورد وعم تكبر والشتله ماشيه كتير منيح. فممكن اذا بدكم حطوا لها، اذا ما بدكم ما تحطوا لها. انغري سبيسيال بلون فلوري، انغري خصوصي للورد، مره كل شهر، مره كل شهر ونص تقريبا. هيدي بالربيع وبالصيفيه، بالشتويه ما بيحطوا لها. طيب وين وصلنا؟ طيب تشحيل. هيدي النبته اذا كانت ببو بدكم تشحلوها منشان ما تقلب البو ومنشان ما تكبر كتير، لانه هيدي النبته بتطلع تقريبا ل 6 امتار 7 امتار. هلا انا بدي اجرب شحلها شوي، بدي اعربشها هون وبدي اشوف هيدي اذا بعربشها لفوق. هلا ما بعرف تشحيل، هيدي خاص فيكم. بدكم اياها تكبر ما تشحلوها، ما بدكم اياها تكبر قصوها على النص. اصلا هيدي اذا بدكم اياها تعطي ورد اكثر لازم تقصوها تشحلوها على النص لتعطيكم ترود جديده، لانه هيدي النبته بدها تعطيكم الورد تاعولها على الترود الجديد اللي بتطلع، يعني ترود السنه. غير الاورتانسيا بدها تعطيكم ورد على التيج اللي عمرها سنتين. على التيج اللي عمرها سنه ما بتعطي ورد. حكي ديجا عن الاورتانسيا اذا بدكم تشوفوا الفيديو موجود على الشين تاعولي. ملتيبليكاسيون كيف بدنا نكتر منها، او منشتل منها بالصيفيه، او نزرعها بذر بالربيع. هاي بذري. هلا ملادية انسكت، الحشرات والامراض اللي بتجي عليها للنبته. عندنا الاكاريان يلي هي اريني روج، بتعمل اتاك على النبته لما بيكون في كتير جفاف. هلا هون بجنوب لبنان في كل الليل في الندى، فما عندي ابدا اكاريان، لانه اصلا الندى بتجي على النبته. والاكاريان بتكره الجو الرطب، لانه في ندى عليها ولانه في رطوبه على الشتله الاكاريان ما بتجي. بس اذا بحال عندكم اكاريان الاريني روج، بتجيبوا صابون، حيلا نوع صابون، بتخلطوه مع مي وبترشوا تقريبا مرتين او 3 بالنهار على مدة جمعة او 10 ايام. الاكاريان بتكره الرطوبة فحتفل عنا للنبتة. هيدي اذا ما منت من تأثير الصابون. هلا بتجي عليها الورود. الالورود هي فراشات كتير صغيرة طولها شي ميلي ونص. هيدي الالورود اول ما تشوفوها دغري جيبوا سكوتش وبلشوا لقطوهم، لان ما تتركوها تتكاثر على النبته، لانه اذا تكاثرت على النبته عندها مقاومه كتير قويه حتى على المبيدات السامه، يعني لتتخلصوا منها بتصير كتير صعب. فاول ما تلاقوها بلشوا لقطوهم، ما تخلوها تتكاثر. هيدي نوع من البنيون، انواع من انواع البنيون. فاذا بدكم اياها، هيدي عندي وحده بنيون انا هون، هي بلشت تعطي ورد كمان. عامل فيديو عن البنيون من قبل. وعندي واحدة زاهر هونيك. هلا بعتقد حكيت كل شيء عن النبتة، ما عادش عندي شيء اقوله. اذا بدكم يعني عم بحبش اذا بعد في شيء ما حكيت فيه. لا تقريبا حكيت كل شيء. طيب لكن نتلاقى بفيديو جديد مع نبتة جديدة.